This is Operation Management Edu Podcast. We will talk about problems related to Netflix and how it's related to the operation management total quality management element. Let's check it out. Halo Pips, selamat datang di Operation Management Edu Podcast. Bincang-bincang singkat untuk menggali lebih dalam mengenai problematika seputar Operation Management Study Case. Perkenalkan, aku Riris Aristia yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan ya, in this episode, we bring up the hot issues about Netflix. As a Netflix user, kalian harus tahu nih guys tentang apa yang sedang dihadapi Netflix akhir-akhir ini. Apart from enjoying the service, we must also be critical of everything related to Netflix. Jadi ada dua pembahasan terkait Netflix yang nantinya akan kita ulas dan bahas di podcast kali ini. Oke guys, first of all, for your information, pada Januari tahun 2016, Netflix resmi menginjakkan kaki di Indonesia. Dari sini kita bisa simpulkan ya guys, kalau Netflix itu udah lama nih di Indonesia. But of course, sesuatu yang lama bertahan juga tak luput dari terpaan angin. Netflix juga mengalami permasalahan-permasalahan dan dua diantaranya akan kita bahas di sini. Namun apa aja sih? The first problem is Netflix lost 200,000 subscriber in its first quarter. Dan seperti yang kita tahu, belakangan ini kan ramai banget nih isu tentang Netflix yang mengalami their very first subscriber decline ever. Yang mana harusnya kan dalam masa pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang stay at home. Dan bukannya tambah malah banyak subscriber, Netflix ini mengalami kekurangan subscriber dengan secara drastis nih. Jadi penasaran banget kan, pengen cepet-cepet tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Netflix ini. And we also going to talk about some old problems yang mungkin teman-teman itu masih belum tahu nih akar permasalahannya, yaitu Netflix and Indonesia tax problem. Oke, daripada lama-lama langsung aja nih kita sambut narasumber pertama kita pada hari ini. Please welcome Kak Nisa as the representative of Netflix. Hai Kak Nisa, you look so gorgeous today. Bagaimana nih kabarnya dari Kak Nisa? Hello all, hello Kak Riz. So far so good. I'm so happy and honored that you invite me today to talk about issue that is happening. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak loh Kak Nisa sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama Operation Management Edu Podcast hari ini. You're most welcome Kak Riz. Oh iya nih Kak, jadi regarding to the 200,000 subscriber loss issue that has been viral for the past few weeks, can you explain to us what happened? Apa sih akar dari permasalahannya ini, kok bisa Netflix mengalami decline pertamanya, kehilangan sampai 200,000 subscriber loh, yang mana itu angka nggak kecil Kak gitu, mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi for the 200,000 subscriber loss yang menjadi current issue-nya dari Netflix ini, itu ada beberapa faktor penyebabnya ya Kak, such as strong competition, of course, semakin banyaknya subscription-based streaming service yang mirip-mirip kayak Netflix, kayak Hulu, Disney+, YouTube, belum lagi kompetitor di Indonesia juga ada WeTV, iQIYI, dan lain sebagainya. Wah, sayang banget nih ya Kak, padahal aku kira itu Netflix bakal tambah subscribernya gitu. Remembering there is a world pandemic where everybody is staying at home ini. Oke, is there any problem Kak yang ikut andil menjadi penyebab penurunan subscriber dari Netflix? Well, penyebab lain yang menjadi pengaruh subscriber loss kita itu juga ada di Ukraine-Russia konflik Kak. Iya, Ukraine-Russia konflik itu memang jadi hot topic nih Kak sekarang ya. Iya, exactly. Jadi from the Ukraine-Russia conflict ini, we decided to suspend our streaming service due to protests terhadap aksi invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. And we also find out that operating in Russia is too challenging, considering the increase in sanctions and growing payment challenges. So in early March, we decided to suspend our service in Russia, dimana karena hal ini itu imbasnya the loss of subscribers in tadi.
Oh gitu ya Kak, jadi bisa dibilang penjelasan dari Kanisa ini tentang suspend service di Russia ini masuk sebagai bentuk quality dimension dari Netflix juga ya Kak, dan secara nggak langsung it shows Netflix responsiveness reaction toward the unusual situation, yaitu Ukraine invasion ini tadi. Iya, betul sekali. Dan selain bertambahnya kompetitor, service suspend in Russia ada lagi nih yang paling berpengaruh dalam subscriber loss yang kami alami. Coba dong Kak Ridis tebak. Apa itu kira-kira Kak? Password sharing. Oh my god. Iya, emang banyak nih Kak kasusnya sharing account Netflix ini. Dan itu ternyata berpengaruh ya Kak dalam penurunan subscriber dari Netflix. Ini bisa dibilang main problemnya ya Kak. Mungkin sebelum aku jelasin tentang isu ini, aku bakalan jelasin dulu kali ya background permasalahannya agar teman-teman pendengar podcast itu bisa dengan mudah memahami dan gak ada salah persepsi gitu. Waduh, boleh tuh Kak dijelasin. Jadi, our main intention as a whole businesses, kita tuh selalu pengen untuk make sure kalau our service is convenient and easy to access. Since the very first beginning, just like many other organizations who strive for growth, we always look for continuous improvement pada service kita. Jadi, di Netflix ini kita mengimplementasi yang namanya Six Sigma and Kaizen methodologies. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya ya, apa sih Six Sigma and Kaizen itu kok kayaknya asing banget di telinga kata-katanya gitu. Iya Kak, bener banget. I never heard about it before loh Kak. Oke, jadi Six Sigma and Kaizen ini tuh adalah metodologi yang digunakan to increase customer satisfaction and to continuously improve processes. With Six Sigma, ini aims to get perfection in improving business process. Jadi, dengan Six Sigma, Netflix ini selalu memberikan inovasi entertainment kepada para user. Contohnya, dengan terciptanya series Netflix kayak House of Cards and Stranger Things. Nah, itu kan Netflix original kan, which have become overnight success. Nah, kalau yang Kaizen ini tuh lebih ke giving customer the most efficient way of streaming, dimana demand dari Netflix user ini kan affordable entertainment where they can watch movies and TV series anywhere. Jadi kita by transitioning a hard product to a digital platform, Netflix reach millions of new viewers with less infrastructures. Ya, I see. Jadi yang berusaha aku tekankan dari penjelasan aku tentang Six Sigma and Kaizen method yang diadopsi oleh Netflix itu how Netflix always try to give the best to our users and how we strive for completeness, courtesy, consistency, accessibility, and convenience. So dari isu tadi yang password sharing ini tadi, we recognize that people have many entertainment choices. So we wanted to make sure that any features are flexible and useful for all members who already subscribe. I see. Emang personally sih Kak, as a Netflix user, aku juga merasakan nih kalau Netflix itu memiliki banyak features dan memudahkan kami juga sebagai pengguna dalam menikmati produk yang ditawarkan oleh Netflix itu sendiri. Wah, thank you Kak Ridis. Jadi, our main value propositions to streaming consumers are the legal access to a large movie database and the personalized service that expressed in the suggestions of movie for each customer. And eventually, you're not supposed to share your account, but many people do. Nah, kalau banyak pengguna yang menggunakan password sharing, it makes it hard for us to deliver our value propositions. Dan karena ini, sekarang kami melakukan yang namanya testing users just to make sure that they are who they say they are. Jadi bukan user numpang ya dengan sharing account yang tadi. I see. And I guess the user are not taking it well ya. Nah, after we announce that we are planning to start cracking down on password sharing among watchers, customers are not taking it well, of course, because maybe there is a misconception. So we actually won't ban password sharing, but those who do it will have to pay. Of course, under the anticipated changes, that user who don't pay will be able to transfer their profiles to their own account, retaining customization like my list, viewing history, and recommendation that we make for them.
So with this way, we can still deliver our value to the customer and give the best output to each one of them. Wah, I see how Netflix always came out with solutive and creative way to overcome the problems ya Kak. Of course dong Kak, bagi Netflix, the customer will always be our number one priority. Karena ini, we also came with new solution because we thought maybe the sharing password happens because our subscription service is not on everybody price range. Maybe some of our customer think it's a little bit pricey, so that's why we introduced the ad-supported plans to give customer more choice and to boost our subscriber base agar tidak kalah saing dalam kompetisi from rival firms. Wah, oke nih Kak, terima kasih. Sekarang aku jadi paham nih tentang kira-kira apa aja penyebab dari Netflix yang kehilangan bahkan sampai 200.000 subscriber dan solusi apa yang diberikan oleh Netflix kepada para penggunanya. Oke, thank you so much Kak Nisa karena udah bersedia sharing bersama kita, dan aku harap Kak Nisa jangan leave the room dulu karena kita akan lanjutkan sharing kita bersama speaker kedua kita. Tanpa berlama-lama, langsung kita aja sambut Kak Sahira as the representative of the government. Welcome to the podcast Kak Sahira. Hello Kak Riri, thank you so much for inviting me in this podcast. Wah, you look so amazing today. Bagaimana kabarnya nih Kak Sahira hari ini? Alhamdulillah, very good. Walaupun I feel a little bit busy ya, but I really enjoy my life. And how about you Kak Riri? Alhamdulillah, I'm good too. Oh iya, terima kasih nih loh Kak Sahira sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Operation Management Edu Podcast for sharing about Netflix. By the way nih Kak Sahira, kita di sini bakal bahas isu lama dan memberi pemahaman kepada teman-teman pendengar podcast yang mungkin masih ada salah konsepsi nih ya Kak. So we know that Netflix has been in Indonesia since 2016 and has been around for about 6 years. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa perusahaan itu kan wajib untuk membayarkan pajak kepada pemerintah. So how about Netflix? Seperti yang kita ketahui kalau Netflix itu kan perusahaan luar negeri, apakah itu juga termasuk ke dalam perusahaan yang memiliki kewajiban pajak? Oke, menarik banget ya topik kita pada hari ini. Jadi gini Kak Riris, because Netflix has not become permanent business entity atau badan usaha tetap di Indonesia, which mean they do not an office in Indonesia. Jadi mereka di sini itu belum wajib nih untuk membayar pajak di negara kita. Jadi seperti yang Kak Riris tahu ya, since 2019 Netflix itu belum pernah membayar pajak sama sekali. Tentunya hal ini menyebabkan kerugian dong untuk negara kita. Nah, hal ini dibuktikan dari data statistika di mana Netflix memiliki 451,000 customer in Indonesia pada tahun 2019. Bahkan pelanggannya ini diperkirakan naik 2 kali lipat nih Kak pada tahun depan menjadi 900,000 customers. Dan pembayaran oleh pelanggan itu mengalir deras ke anak perusahaan Netflix yang ada di Belanda, yaitu Netflix International BV. Dengan asumsi paling konservatif di mana 151,000 customer di Indonesia berlangganan paket paling murah, maka Netflix BV meraup keuntungan itu sekitar 52.48 billion per month. Jadi, this means that for a year, Indonesia has lost sebesar 629.74 billion. Karena selama ini, uang tersebut itu mengalir ke Netflix company yang ada di Belanda tersebut. Does that mean Netflix hasn't paid tax at all to the Indonesian government sejak tahun 2016 hingga saat ini? Iya, Kak? Yes, exactly Kak. Jadi benar-benar rugi banget dong ya negara kita. Ya benar, berarti Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar ya Kak. Dan kemudian apakah ada nih Kak pandangan ke depannya terkait pajak yang harus ditangguhkan kepada pihak Netflix? Maybe a solution for the next time? Oke, jadi ya Kak Riri, selain kita rugi di finansial, ternyata Netflix ini juga never submitted a report on its financial transaction. Jadi mereka tuh juga tidak pernah memberikan kita gitu loh, kayak setoran transaksinya kayak gitu.
And tadi talk about solution that has been prepared by the Indonesian government. Jadi the Ministry of Finance akhirnya mengeluarkan new regulation nih dengan membuat suatu regulation khusus perpajakan dalam bentuk Omnibus Law. Nah, mungkin di sini juga teman-teman sedikit asing ya sama Omnibus Law ini apa. Mungkin di sini aku mau sedikit menjelaskan. So what is Omnibus Law perpajakan? Jadi istilahnya gini ya teman-teman. Pemerintah ini akan meredefinisikan kembali mengenai badan usaha tetap. Jadi pengertiannya itu nggak hanya harus ada suatu kehadiran fisik seperti bangunan yang harus ada di Indonesia. Jadi di mana seperti adanya substansial economic presence. Jadi kalaupun mereka ini tidak membangun suatu gedung di Indonesia, tetapi mereka kan mendapatkan penghasilan dari Indonesia nih. Jadi customer mereka kan kebanyakan juga ada yang ada di masyarakat Indonesia. Maka di situ kita anggap bahwa Netflix ini memiliki economic presence di Indonesia, sehingga kita bisa memasukkan Netflix tersebut ke badan usaha tetap. So we can assist tax to Netflix company, Kak. Kayak gitu nih solusi dari pemerintah kita. Lengkap sekali nih penjelasan dari Kak Saira. Kemudian apakah ada nih kelanjutan dari Omnibus Law ini ya, Kak? Oke, Kak Riris, for your information ya guys, akhirnya Omnibus Law ini pun telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Jadi peraturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020 gitu. Alright, oke. Berarti udah bisa nih pihak Netflix untuk melakukan kewajiban pajaknya. Oke, next to the second question. Aku dengar-dengar nih Kak, kalau Netflix will cooperate with the Ministry of Education and Culture. Is that true? Dan mungkin akan ada surprise nih dari kerjasama antara Kemendikbud dengan Netflix ini. Bagaimana tuh Kak? Wah, keren banget ya. Berarti di sini Kak Riris tuh sudah literasi banget ya mengenai Netflix ini. Jadi benar sekali. Jadi Netflix will also cooperate with the Ministry of Education and Culture. Nah, jadi Netflix ini menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam rangka menumbuhkan perfilman Indonesia. Jadi, this partnership focus on creativity ability development that includes creativity writing, pelatihan pasca produksi, dan story concept competition for short film. Kayak gitu, Kak. Wah, amazing banget nih idenya. Oke, kalau dari pihak Netflix sendiri bagaimana nih Kak? Bisa, I want to hear it personally from you. Well, it's true Kak, kalau misal Netflix ini mau mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia, and we really welcome this initiative. We actually has committed $1 million to this collaboration program, including sending 15 selected Indonesian scriptwriters to Los Angeles to receive training on script writing and film science. Wow, that was amazing idea. So, kapan nih Kak planning tersebut rencananya akan direalisasikan? Oke, really good question Kak Riris. Jadi, this program has started from March 2020 gitu. Jadi udah mulai nih Kak dari bulan Maret tahun 2020 kemarin. Nah, gak hanya itu Kak, jadi this workshop invite 100 scriptwriter participants for the final stage. Netflix and Kemendikbud akan mengadakan kompetisi konsep cerita film pendek. Nah, nantinya pemenang dari kompetisi tersebut akan memperoleh dana sekitar $600,000 untuk selanjutnya bisa digunakan dalam memproduksi film pendek tersebut. Nah, berarti program ini sangat bermanfaat ya Kak untuk membangun kapasitas di industri kreatif di Indonesia. This collaboration initiative can support the quality of human resources in Indonesia. Dan secara nggak langsung, hal ini juga berhubungan dengan total quality management, di mana suatu sistem manajemen kualitas akan berfokus pada pelanggan yang melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus sehingga dapat mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Dan langkah ini juga memungkinkan ya Kak untuk pembuat film di Indonesia
bisa mengekspor lebih banyak produk kreatifnya ke luar negeri, berkolaborasi dengan lebih banyak insan perfilman Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai tujuan yang menarik bagi produsen konten internasional. Alright, mungkin sekian nih bincang-bincang kita kali ini, dan ternyata dari dua permasalahan tersebut itu sangat related kepada total quality management gitu ya, dan I hope that you guys can enjoy this video and get new insights from it. Sekali lagi thank you so much buat Kak Nisa dan Kak Sahira for coming on this podcast, dan semoga ini benar-benar bermanfaat buat kedepannya buat kita semua. Thank you so much.